Yan sir, oh. Yan nyo. Chocolate. Amoka. Sir, boss, yung kampala na tinapay na yun. Peanut butter. Peanut butter. Ano? Mainit? Ano lang sa ilong. Masakit? Pismas? Oo na. Ha? Ano lang maano ko, lolo nun. Pismas? Oxygen? Ah, Feel like you down. Tapang talaga. ayaw. Lagyan ako, ayaw. Ha? Lagyan, ayaw, yun. Saan ulo ko? Doon. Ahas, ang haba. Ano mo lang, baba mo lang. Ay, baba mo. Wala, butang. Sige. Common.